ना अब तो नुखा जे तिप्रा मथानी आदम प्रद्युत माणिक्य किशोर তিনি চাইতকমারি ভাই তিনি ত্রিপুরা হস্তিনীন কয়েকটা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ইনফানো যে বুসুকজরাতি পার্টি থম আব ত্রিপুরানি বরক সাইমানো বরক থানসাংকা হিনই তাইবো বরক যে আওয়াই খাইতম 95% 99% রিজনাল পার্টি बेबाक थानसंग बाय खायनै आं पुलिस साननायो जे थानसा कक माने यूनिटी अब तो कामनि बागै जे कोनो सामुं काहाम तांनानिंखाय अब दफानि सामुंथुन नुखुमनि सामुंथुन मथानि सामुंथुन जे थानसांग यांखाय यूनिटी क्रियंखे अबुंगिया Politics तो अब ताइबो नांगौमानि politics ओ unity ताबो थानसांखाय थानसांगिया थानसा खायनानिखाय आबुनिबो एकटा प्रिन्सिपल नांगौ आबुनि एकटा आइडियोलॉजी नांगौ आइडियोलॉजी सं शुधु दफा गायसेनि बर थानसांखा आबो आइडियोलॉजी अंगिया आइडियोलॉजी तामो आइडियोलॉजी अंखा जे नं दफानि हामकरेनि बागै এটা সামং তাননাংখাই ও দফানি বরংন বিনি এডুকেশন কালচার লাইভলিহুড তাই বেবাক ফাইসিংন কাহাম খাই সারি মাতি সানাই দं ইনখাই নিনি ও প্রোগ্রাম তাম আবনি রোড ম্যাপ তাম আবনি পলিসি তাম আবো করিবাদে সুং বাক্সা বরক थानसा सुखा थानसा कगलाम सालायखा थानसा हिमखा आवबाय थानसांगिया इनखाय सुंताबक नाय आं मियाफानो साका कायसा टीवी चैनल जे थानसा ओ वर्ड ओ शब्दनो आं वेलकाम खायो आबो काहामनो एवं कुबै सानान थांखांखाय इ थानसानि जे बुसलुइ थानसानि जे चारा अब गणमुक्ति परिषद 1945 इ त्रिपुरा जो आवन संकायखा ताइवैसा 1945 जनशिक्षा आंदोलन बिसिंगतु 1948 गणमुक्ति परिषद संगठन नामनि बिसिंगतु जे तामनि बागै थानसा नांनाय जे जों थानसांगियांखाय चीनी एजुकेशन चीनी कल्चर चीनी लैंग्वेज चीनी लैंड चीनी आइडेंटिटी चीनी प्रॉस्पेरिटी अबुंग मानिया थांनाय 75 years ओ थानसानि मंत्रन रगिनो गणमुक्ति परिषद समंतां दङो इ 75 years बिसिङो हाय चुं जे गोसां काहाम खायो जे इ थानसानि समंतांमोन खामैया साबो जोनो देरारिखा साबो केबेंखा त्रिपुरा हास्तिनि बर साइमानो जों जखन जनशिक्षा आंदोलन खालायखा आफ्रोसिनि जे बुबाग्रा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर बचनो काहाम खालगिरि लिया उल्टा जनशिक्षा सबायनानि बागै ब मथास नामखा आबोनि उलो जे कांग्रेस सरकार फाइयै भारत बाय मार्जारं मानि बुलाव और सेंकरा गंखा 1967 ट्यूजे संखा 1980 फाइयै बलंनि बरक तामंखा तिनि जरा थानसा हन्नाय ओ मुखांग्रक ओ बरग्रक काहाम नबरक थानसा कंनो सागो बरंनि आगो जिनि सते जिनि बरक थैजाखा कालिदास देवबर्मा खिरुत देवबर्मा आनंद रुवाजा सुरमणि कलई भीम देवबर्मा hundreds of बरक गणमुक्ति परिषद खायो टीवाइफ खायो सीपीआईएम खायो तामनि बागै जे बिग्रा खांग्रा एवं आबुनि बिसिं बजे जों त्रिपुरा जनि इ आदिवासी बरक
কেবল কেবল তবে ইন্ডিজিনাস পিপল হনে খুব আহিনো ঠিক আছে ইন্ডিজিনাস পিপল রাজানি আমল শিক্ষা করি দীক্ষা করি মুংসা করি যিনি আমানি কক কক বরক আবু কষি জাগিয়া আবনি বাকি সাবল রাইখলাইকা ওকে after 75 years tabuk borok thansani kom hoito onka eta late better than never hisni jago je deriong phano kaham kok jodi abongka kaham no wansa kok be hino je bilombito bududoy tabuk onka ang negative sanan naya o thansa kaisa route map no nawi जे बाई खाई इ त्रिपुरा हस्तेनी हम कराइनो हम करने समूह अब खाना नहीं खाई सुनता वो त्रिपुरा हस्ते शुद्ध त्रिपुरा हस्ते अब अलका बुया सुन एक सोवरेन कंट्री आवनी पार्ट एंड पार्सल इ डेस्टनी कॉन्स्टिट्यूशन राइदा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आवनो सुन बुसुक जरा तो लुकुरंग नो और डेमोक्रेटिक राइट नो से एंजॉय खाने मन नहीं अब डिपेंड खाई नहीं सबक सुन नहीं सुन जे थानसा नहीं बराबर कुबी कुबी नो और डेमोक्रेटिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स राइट अब नो बराबर कुबी कुबी रेस्पेक्ट खाई दे अब खाई होय तो सुन साइमन ने हाँ होय तो किसी समूंगा नो अब उंगियांग खाई नुंजे कॉक समानी जे अब हाय पॉलिटिकल एटा गेम थंगनानी पॉलिटिकल एटा माने फायदा लुटिनानी आमुति अनेक अंखा अब ताइकासा आमुति नंनाय नसान तक सुमने सन जम्पो गन जे ग्रेटर त्रिपुरा न आबन न के सबद खाय न खनादे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि तामो आइडिया तामो कांसेप्ट अब आगे सागरा थु है कैसा जदि हनखाय ना जों त्रिपुरा सा त्रिपुरा कक सनाय इ हायुंगनि जे जागा फानो तमथुन जे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन जों थानसामन्या फानो जे कल्चरली लिंगुइस्टिकली जों कुरुंलायनानि चुबालायनानि आबुनि बागै कैसा आवं खायतो ठीक दङ आमति कन्सेप्ट खायतो डेफिनेटली आबुनो माने सपोर्ट खायनि कगिया किंतु नुं जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बा त्रिपुरा लैंड खायनि निखे पुइला कक्तंखा निनि सातनि बरंनो नुं काहाम खाय बिनि जे एजुकेशनल कल्चरल लिंगुइस्टिक ओ डेवलपमेंट मा खायनाय बले सोशियो इकोनॉमिक तिनि जों भारत हास्तेनि रायदाबाय करंलाय दङ आबुनो बातजों खायनिया बले तिनी नुं जे त्रिपुरा जन जे विप्लव देबनि सरकार थांनाय बिसिथाम जिनि बागै मुंसा खाया थांनाय विधानसभा चौमारियो जिनि कक बरंग 8 शेड्यूल खबनाय मोडालिटी कमिटी हाई पावर कमिटी आं त्रिपुरा निकट बाद रेखा अब तब किच्छु खाइलिया थांनाय 3 बछर जिनि जे मिनिमाम मानथाय विभिन्न दफ्तर चाकरी रिजर्वेशन आबरो बहुत वायोलेशन तो आबुनो रोगिनो कक थाइसे साया मोदी गवर्नमेंट ने जे पॉलिसी जे इ देशनि जे शेड्यूल ट्राइब आदिवासी इंडिजिनस पीपल बरंगनि कल्चर लैंग्वेज रिलीजियस फेथ आबुनि उपरे इ हिंदुत्ववादी आक्रमण दङ न कक थाइसेबो साया न हाई हाई त्रिपुरालेन ग्रेटर त्रिपुरा लेखा नाय काजी है बाक्सा साराय विशेष के यंग जनरेशन चिनी इ त्रिपुरानि लाइबोन रगै कारण सालसा सं और मेजॉरिटी तो माने रूल खाइ माने तिनि सं कुरिखा अब एभारेज बरंनि बिसिंग एक बाखा खामानि क किन्तु चिनी इमोशनली जों आबं फानो जों अजा किपिल थांमानिया इनके तिननि पर्सपेक्टिव बाय खाइ जों जरा त्रिपुरा साराव बा ताइ गुबुन जाति रक जों थांमानना तो सिनि राइट टु एस्टाब्लिश खाइमानना तो तिनिनि कन्स्टिट्यूशन बिसिंगनो जों जागा मा खाइनाय स्पेस मारु तुकनाय किन्तु मोदी गवर्नमेंट
BJP government RSS abono borok recognize khaya abono borok komorri tongo nong aboni biruddhe kokthaise saya বিপ্লবদের নীতির বিরুদ্ধে মোদী নীতির বিরুদ্ধে নং হাই থানসাং খাই গ্রেটার ত্রিপুরালে নং নাই ত্রিপুরা রসং আগংমান নাই তাইবাইসা 1945 কিবিল থাংমান নাই দ্যাট ইজ জাস্ট এ ড্রিম নাথিং এলস কাজেই আং হিন্নাই ঠিক আছে ইমাংমানি কোনো ক্ষতি করি এবং ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিও যে কোনো বড় কোতাল দল খাইমানো কোতাল ফ্ল্যাগ খাইমানো ইট ইজ our right কিন্তু aboni একটা পার্সপেক্টিভ রুট ম্যাপ আবো সাকলাই দি হাইয়াংকে তামং নাই নং তাইবাইসা আগে যেমন টিএনবি চনে ইমাং ফুনখা এনলেফটি ইমাং ফুনখা টাইগার্স ইমাং ফুনখা টিউজিয়াস ইমাং ফুনখা শেষ পথে ইমাং ফুনুমাং কংগ্রেসে লাজুর খলাইকা তাবো বিজেপি লাজুর খলাইকা লাজুর সমানো সম কাজে সমর্থন 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 ইয়ানে প্রশ্ন ইয়া অগংখা আবনি মানে বুসুক জরাতই যে রিয়েলিস্টিক অংনাই বসে ক আজি রিয়েলিস্টিক অংনাই খাই নং রিয়েলিস্টিক কগং সারি সারান টাকা সুমা হিংকে পাইথার যে বসকানি এডিসি সংমারিন বাগা তো বুবাগা তো গ্রেটা যে প্রেজেন্ট বো বাতেনা হিংকে নরনি এজেন্ডা রে তামতো বসকানি এডিসি সংমারিন বাগা খনাদি জুম যে এডিসি 1982 নি সিমি ই এডিসি Pula 7 schedule abone pore etikadli sini 6 schedule ni abute bukhakte abone aunto sum always sabai sum batai lekha je anti left anti communist e fan by e force by ha afro 1982 boroni bumong tai kaise tongmani 85 tai kaise tongmani ko tabo bo bororong no kaje greater triprale nongthon ba jefanongthon ebang tai kaise sanan nayo ang khanaka odino je ei palace compound hoite je press conference songkha produt manikko kisu saitongo what is more power geno more power ADC ni power no se negotiate then why you are asking for the ADC no or saitong what is more power nothing অর্থাৎ ADC ni power oman nai ADC kisu khaiman nai abono se bupuito khaiya okay why you are contesting for the ADC why you are asking for the UDT for Thansa ha tabo sum age phano tabo je bungwen borok phaiton borok baino fight khai phayo tabo sum fight khai nai chini slogan tabo chini slogan je constitution no amen khayoi Tripura ni I ADC no nong taibo constitutional power iti legislative power iti tai বিভিন্ন যে কোবন কোবন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি তংনাই অরো হইতে যেতে ফান্ড ফাইনাই তুলি তাবুক ফান্ড ফাই একমাত্র ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি আর্টিকেল 270 আর্টিকেল 275 নি কিসি সে ফান্ড ফাই যেমন তাবুক এই যে কদিন সেকাং এই টাউন কমিটি নি বিল ন রাজ্যপাল এসএন রেখা টাউন কমিটি নি বিল বস নাম নাই সাবো চিনি রাধাচরণ দেববর্মা সং প্রায় বিশিনই আবো ই বিপ্লব দেবনী সরকার আবো ন মুথুরি তংখা রাজ্যপাল সই কাছারি লিয়া আইপিএফটি মন্ত্রী ব্যবহার কুমার জমাতিয়া ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ককথাইজা সালিয়া আফটার মোর দেন 1.5 years সাইন রেখা ঠিক আছে তাও টাউন করতে মান নাই কিন্তু টাউন কমিটি ওই বড় হইতে অংশ পাই নাই আনলেস নো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট নং খাইয়া 125th যে কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট তিনি হইতে 5 বছর সাকাং 20 বার সাকাং আবার রেডিয়াম তংজা আবং ইয়াং খাই নো টাউন কমিটি খাই তমাং নাই হাই বম কাইসা সাইনবো কাইসা থেবা জাং নাই কিচং নাইয়া খাই চিনি আবং খা জেনা এডিসি নো তাইবো এম্পাওয়ার খাইদি তাইবো ফাইনান্স নি ব্যবস্থা খাইদি এবং এডিসি বিসিংবো যাতে সুম
যে পদ্রে পদ সমতাং মান্না তুই ইন্ডাস্ট্রি তারপরে ল্যান্ড বেস সামুং ইকোনমিক বেস সামুং তো খেমান্না তুই এবং আবনি লগে যে শুধু কক বরক সিমিয়া তাইবো যে এই দফা বরক টংনাই বরংনি কগ্ন বাহাই খাইসুং গভর্নমেন্ট রিকগনিশন রিউই বরংনি সোশিयो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खाइमानना एनश्योर खाइनाय सुम ओ एम तुय ओ जे सामुंग बा ओ टारगेट न रगै जों एडिसि सामुंग तांगो बुस्काबो जों तांनाय दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव सेरांते के सुमन के जे एडिसि ताव नं सुमन कक सामुंग फरा जे डाइरेक्ट फान्डिंग बेफार सानरबो तो ताव थांनाय सि दानेंगसिन एडिसि न हापना याकारियो याव नरन तमदरबो एडिसि कोबं पोस्ट मा खा दा डाइरेक्ट फान्डिंग बेफार दिन अनन जर तम माबो जर दागा मुसे खायनि व्यवस्था खायरांनि ना ना आबो खानादि आबो একটা জাস্ট একটা তর্ক নিভাবে তর্ক নিনি এডিসিও তিনি যদি অ্যামেন্ডমেন্ট অংখাংখাই ও অ্যামেন্ডমেন্টও যদি ডাইরেক্ট সেন্টারনি রাং এডিসি সপাইনাই খাই और स्टेट गवर्नमेंट तमा खाइनाय तो खाइना बा नर तमो खाइमेयाव नगर रांगसे करुई अब डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट अब तुयो आसुं हाय हाय वलाय दंसुं रांफायथुं सारान सुमो गमते माने नरं जरबका डायरेक्ट फान्डिंग बरन व्यवस्था खायरां जेदा ना ना सुं भाई के खाइनाय अब अरे रांगसे सकपाइया अरे अब सुं खाइनायनि मालिक गया बोले आवन मालिक तो सेंट्रल गवर्नमेंट से মানে আবো তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেমন বাক্সা বরখিনো বামফ্রন্ট তামনি বাগৈ যে কক বরনো 8 শিডিউল খম্বানিয়া বামফ্রন্ট তামনি বাগৈ যে এই এডিসিন এম্পাওয়ার খামিয়া আরে বামফ্রন্ট তো বিনি একটা স্টেট গভর্নমেন্ট নি একটা লিমিটেশন তম যে এডিসি অংখা পার্লামেন্ট নি রাজধানী সিং তুই একে পার্লামেন্ট যদি আবো এমএন অংখা অংয়ান খাই भाई के स्टेट गवर्नमेंट खाई ना तीन स्टेट गवर्नमेंट खाई मानो अब विप्लव देवनी गवर्नमेंट खाई मैया विप्लव देवनी गवर्नमेंट उल्टा जिटा बरक खाई नहीं तमो खाई थाई आउन से खाइया जेमन ताबो एडीसी नि लैंड नि जरिप खाई नाई एटा एनजीओ जों तमफ्रो एडीसीओ जदि कोनो अलॉटमेंट अंखां खाई एडीसी नि लैंड अलॉटमेंट कमिटी तमो बरक जदि एप्रुवल दिया खुमलंग हुई जदि एप्रुवल करी निनी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोनो अमेंडमेंट रिमेंडिया विप्लव देवनी गवर्नमेंट अवन सबाई रेखा एवं साबो रेवेन्यू मिनिस्टर एनसीदा बर्मा आईपीएफ मंत्री इनके जे सामु स्टेट गवर्नमेंट खाइमानिया अबो भाई के संग लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट खाइनाय किंतु लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बिनि क्षमतानि बिसिं तो जे सामुसुं खाइतं मानि एडिसि बिसिङो 1971 नि इलेक्टोरल रोलो जदि बमुं करिं खाइ और लैंड माने अलॉटमेंट मानिया आउनि बगैनि सं लैंड अलॉटमेंट कमिटी खाइयो आबो सबाय रेखा एनसीडी देबर माने ए डिपार्टमेंट इनखायनो बुकुबाय होननाय थानसा बुकुबाय सानाय सिनि तिब्रासा जातिनि दफानि हामकराय नों बुकुबाय सानाय जों थानसावंगियावै जों कमरखा तिनि और ए अब टाइगर फोर्स नि नेता इ थानसानि पताका तिने खरकसा आफुर नों जखन सिनि बरमनो ए सिनि बर गामचेरग स्कूलनि मास्टारनो ए स्कूल माथांगिया ट्राइबल आमचेरग सामुंखाय बरनो रां अब खगितलाङै रां लामा सारांफोर आफुर थानसानि कमदर मुतुकरै आफुर थानसानि कम मुतुकरै दे जे थानसा सामुं तो आफुरनो मनसुं सारमान नाय जखन ओ बरग्रब जे टारगेट ग्रुप बरक एजुकेटेड मानो एनलाइटेन मानो बरंनि राइट सम्पर्के बरक एवार मानो नों आफुर तो कक्सि सानरिया नों निनियागो बुसुक बरक थैगासिनि बुसुक साराय काहाम काहाम कलेजो परेनाय स्कुलो परेनाय बरंनो आमति खाइ आबो खाइ बलंगति लांखा बरंनि लाइफ सेसंखा जाय होक तफानो तिनि थानसा कक बरक आवाय खाइखा काहाम आं होनो दिस इज ए लेट रियलाइजेशन
किंतु अब जस्ट इमोशनल कैसा स्लोगान ताउथुम बरक बाय सुं थानसांग मानिया बरक आइडियोलॉजी बाय बाक्सांगलाय मानिया किंतु जों अब खाख्लायनाय थानसानि कक जेतु साका कुबै कुबै न जे चिनी तिप्रासा अंशयो जे बाहाय खायै जे काहाम रायदा काहाम नीति काहाम तंगमुं काहाम चामुं बाहाय खायै जों एटा नीतिनि बातायलायमुं काहाम नीति बातायलायमुं तंथकनि बा तंकसांनि के ताबुंनि सिमिनो ना गुबुन पार्टी नों बिसिल मा खाया गुबुन पार्टी नों बानामा तुया के व्हाट इज थानसा थानसानि कम्पिटिशन अंथुन जे पीस ट्रांक्विलिटी ताई काहाम जे लामा फुनुमानि बिसिंतुई आबुं कैसे ई थानसानि स्लोगान अब लास्टिंग खायनाय हाया के लास्टिंग नाय अब जास्ट एकटा कदिन तंनाय कदिन बादे बरो फ्रास्ट्रेटेड रंनाय आगे जेमन उखा अब तामथुम अब आनी कोई मुं तंनाय सर आं फाइटे समय के तंग बुबागारा नरकना कय थांगा थांजाखै बातायलायनाय हिसागान दरे बरक थावै बातायलायनाय एदिसि चंमारिबो एबो इम्पसिबल कारण बरंनि बरक बातायलायथुम बरक बाय तामानि बुबाग्राबाय जों तानि थांनानि बसाबो तामो फुनुं मुंतं बरंनि तामो फुनुं मुंतं बनि जेना सांगाति किसु फुनुक सांका अरे नुं मियाव खाली कांग्रेस निनि बुफा कांग्रेस निनि बुमा कांग्रेस निनि बुमा बुफा तंफ्रो इ त्रिपुरा जकलखा निनि बुसु सं तंफ्रो सिनि बरक लेखाबरा मानिया तामो नुनि लोगो सं हिमनाय हैं निनि बुमा बुफा बरक सायाफानो नों सामानो नों काहामं मानो because you are educated निनि बिसिङाव एटा रियलाइजेसन फायका सामतां फुंति काहाम नों ताव थानसानि स्लोगान तिसाका कुबै कुबै न थानसानो ताइब करा खायनानि बागै जे पीस ट्रांक्विलिटी कोएक्सिस्टेंस एवं बरंनो बरक रेस्पेक्ट खायनानि ओ एनवायरनमेंट क्रिएट खायदि आफ्रु नंबाय जों कक सलायमानो देना सलायमानिया that can be considered ani reaction to khnadi IPFT je borok tongnai borok sudo IPFT ya borong no to nugui phayo tuesdays ni mol hoite tuesdays khaite khaite IPFT khaika o tarpore ei parboto lokodol khaika amti khai tabo IPFT ebong BJP bai borok thangoi oro थांनाय चंगमारियो बरक एलायंस खायका एवं ताबो एलायंस दङ ओ एलायंस नि फल ताबो साइ दङ मन्त्रि सभा दङ ओ एलायंस दङई यां माजे मध्य बुखुबाय सागो वी आर नॉट हैप्पी बीजेपी गवर्नमेंट काम सामुतांगिया किंतु बीजेपी गवर्नमेंट ने आबोनी एगेंस्ट बरंनि जे पॉलिसी नि एगेंस्ट कक थाइसा साखलायमुं कैसा सभा खलायमुं क्रुई तबु बीजेपी बाय आईपीएफटी नि एलायंस तंतुतुई मंत्री तंतुतुई बरक ताई कैसा पार्टी जे पार्टी डायरेक्टली साइटंगो जना national political party by Sankrui. That is BJP bo national political party. Nung borok by written agreement khayo. Nung orbo tongo. Inka nung tamo proof khai kya? Sagno totally opportunist. Kuno borong abo tamo hinnai principal krui. Honesty क्रुई टोटली जे सुविधावादी एवं और जे एग्रीमेंट जखन खाइका प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइका आबोनी 24 आवर्स बिसिङो
ताइबाइसा नों बीजेपी नेता उपमुख्यमंत्री नगो थांगै निनि नेता थांगै मीटिंग खायो और थांगै सायो जिनि डिमांड आबो खालायखाय जों पुनर्विवेचना खायनाय so what is your principle what is your honesty total একটা opportunism only am hino jena je thansa je kokbai নীতি ni kok phayo policy ni kok phayo principle ni kok phayo nini principle kuri nini kuno policy kuri nini kuno honesty kuri nini kuno self respect kuri inke tamong nai je tabo buskang tamong nai tipuran lukorosun nung nai kaje amti khayoi যে শুধু ক্ষমতা তংনানি সুযোগ মানানি বাবই বরক যে কোনো এগ্রিমেন্ট বরক খাইমানো যেমন বিজেপি বাই খাইখা অরবংখা হাইনং নাই এনিওয়ে তোবাং হিন্নাই জানা কতাল পার্টি অংখা কতাল একটা অ্যালায়েন্স অংখা ফর দ্য সেক অফ দি গ্রেটার পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট মিন্স আং ক্ষমতা ফাইমানকে বনে ইন্টারেস্ট নিয়ে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট মিন্স लुकुरंनि हामकायनि बागै जे कुबि नो जे त्रिपुरा मथा जे इमां नुंगमानि सिनि दफानि बरक ताइबो बख्रक तिसै बासिमान नतुइ ताइबो सिनि आमानि कक आबो सुंसा सङै कानातुइ आबो काहाम सामुं तांथुं आं नायनाय एवं सुं जारा लैट गणमुक्ति परिषद खायनाय सुंबाय এটা highest form of political এটা competition আমথুন এই competition high শুধু সিট সাগলামিনে competition highest form of competition তামনি competition কাহাম নীতি কাহাম প্রোগ্রাম কাহাম লামা কাহাম সামুনি চুমনাই যে ত্রিপুরা কুবুই ন একটা স্টেবল পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে করাক খাই বুঝা মানতুম जों যাতে এটা হাইয়েস্ট ফর্ম অফ এটা কম্পিটিশন খাই মানাতই যে কম্পিটিশন কাহামনি বাগৈ সেলফ রেসপেক্ট নি বাগৈ শুধু जों ত্রিপুরা সারংনি বাগैया হোল স্টেট হোল রিজিয়ন नि बागै जाते जों मुखां फुनुं माननातै मुखां जाते कुसुक खाय जों बसार माननातै आबो जों नाय